আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার প্রিয়জনরা, আশা রাখি ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। আমার প্রিয়জনরা, আমার মাথার উপরে যেই ছবিটা দেখতেছেন, আশা রাখি আপনারা অধিকাংশ মোহতারাম শেখকে চিনেন, এবং যারা চেনেন না তাদের জন্য বলতেছি, উনি আমাদের বাংলাদেশের অহংকার, আমাদের গর্ব, আমাদের নয়নের মণি, যিনি ইস্ট লন্ডন মসজিদে সম্ভবত ইমাম এবং খতিব, শেখ আব্দুল কাইয়ুম। তো আমি মোহতারামের ছবিটা এই আজকেই ডাউনলোড করলাম, এবং খুবই মানে মনে পড়ছিল, মনে হচ্ছিল। এর কারণ হলো, আমি এই 15 মিনিট পূর্বে একটা প্রোগ্রাম থেকে আসছি, কুয়েতের উজারাতুল ওয়াকাফ অনুমোদিত শ্রীলঙ্কান একটি ইসলামী কমিউনিটি, যেই নম্বরটা আপনারা এদিকে দেখছেন, যে ইকরা ইসলামিক কমিউনিটি, মানে ইকরা ইসলামিক কমিউনিটি নামে তারা একটা ইসলামী সংগঠন। তাদের এই প্রোগ্রামের পরে মসজিদে খুতবা শুনছিলাম। আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম, যদিও ভাষাগুলা ছিল তামিল, শ্রীলঙ্কান ভাষা তামিল, তাদের নিজস্ব ভাষায় খুতবা দিচ্ছিল। কিন্তু খুতবার সারমর্ম আরবি যতটুকু জানি বা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বুঝার সুযোগ দিয়েছেন, এই আরবিটাকে তার গুরুত্ব বুঝলাম, কিন্তু তামিল ভাষা তো আর বুঝি না। এক বিষয় এটা না, বিষয় হলো যে এই খুতবাটা আমরা প্রথম শুনি। இந்த ஹதீஸ் புகாரிலும் முஸ்லிமிலும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஹதீஸ் அந்த தோழர்களுக்கு மட்டுமல்ல, முழு முஸ்லிம் உம்மத்துக்கும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறிய ஒரு வசியத்தாக காணப்படுகின்றது. எனவே இந்த மூன்று அமல்களையும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு கடமை காணப்படுகின்றது. முதலாவது வசியத்தை பாருங்கள், அவர் சொன்னார்கள், மாதத்தில் 3 தினங்கள் நோன்பு பிடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். எனவே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறிய இந்த சுன்னத்தான 3 நோன்புகளை பொறுத்தவரையில் ஒரு அடியான் அந்த நோன்பை மாதத்தின் ஆரம்பத்திலே 3 தினங்களிலே பிடிக்க முடியும், அல்லது மாதத்தின் நடுவிலே பிடிக்க முடியும், அல்லது மாதத்தின் கடைசியிலே பிடிக்க முடியும், அல்லது ஐயாம் பீத் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த 3 சுன்னத்தான நோன்பு பிடிக்கக்கூடிய தினங்கள், அதாவது மாதத்தின் அந்த ஹிஜ்ரி மாதத்தை பொறுத்தவரையிலே, இஸ்லாமிய அந்த மாதத்தை பொறுத்தவரையிலே, அந்த மாதத்தின் 13ஆம் 14ஆம் 15ஆம் திகதிகளிலே, அந்த தினங்களிலே இந்த 3 நோன்புகளை பிடிக்க முடியும். இப்படி மாதத்தில் 3 நோன்புகளை பிடிக்குமாறு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள். இப்படி இத்தகைய ஒரு சுன்னத்தான நோன்பை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் ஒரு அடியான் பெறக்கூடிய நன்மைகளை கூட ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எங்களுக்கு சொல்லி காட்டினார்கள். அவர்கள் கூறினார்கள், ஒரு அடியானுக்கு அல்லாஹ் தஆலா ஒரு நன்மை செய்கிற பொழுது அல்லாஹ் 10 மடங்கிலிருந்து 700 மடங்கு நன்மைகளை கொடுக்கின்றார். எந்த ஒரு அமலை செய்கிற பொழுதும் அந்த அமல்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா நன்மைகளை வழங்குகின்றார். அது 10 மடங்கிலிருந்து 700 மடங்கு நன்மைகளாக அவை வழங்கப்படுகின்றன. ஆனால் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் சொன்னார்கள், அல்லாஹ் கூறுவதாக சொன்னார்கள், அல்லாஹ் கூறுகின்றான், இல்ல ஸௌம், நோன்பை தவிர எல்லா வணக்கங்களுக்கும் நன்மைகளை வரையறுத்து நான் வழங்கியிருக்கின்றேன்। যে প্রিয়জনরা, আমরা সেই তামিল ভাষায় 2 মিনিট 60 সেকেন্ডের খুতবা শুনলাম। তো খুতবাটা বেশ প্রায় 25-30 মিনিটের খুতবা ছিল। তো আমি শুধু তার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এই অল্প রেকর্ড করেছি। তো এই খুতবাটা শোনার পরেই আমি মোহতারাম শেখ আব্দুল কাইয়ুমের কথা খুব মনে পড়ছিল এবং মিস করছিলাম। এর জন্য যে মোহতারাম শেখ আব্দুল কাইয়ুম দেশে যখন ছুটিতে গিয়েছিলেন, অথবা আমন্ত্রিত মেহমান হিসাবে অথবা গিয়েছিলেন আমাদের সিলেট কুদরতুল্লাহ জামে মসজিদে
খুতবা প্রদান করবেন, এবং প্রদান করেছিলেন সেটা বাংলা ভাষায়। এই বাংলা ভাষায় খুতবা প্রদান করতে গিয়ে উনি সেইখানের যেই আলিমদের দ্বারা হেনস্থ হয়েছিলেন, এবং মুসল্লিরা তো সাধারণ মুসল্লিরা আসলে ইসলাম নিয়ে আমরা তো ঘাটাঘাটি, তো স্টাডি, তো গবেষণা আমরা করি না। তো দুঃখজনক বিষয় হইলে যে আমাদের দেশের আলিমরা সব কিছুতে তারা ফতোয়াবাজি করে বিশ্বের সাথে, বিশ্ব গবেষকদের সাথে তারা মিলে চলার বা ইসলামকে গ্রহণ করার সেই চিন্তা করেন না। তারা এই বাংলাদেশের যুগ যুগ ধরে বাপ দাদারা বা রাহবাররা যে ফতোয়া দিয়ে গেছেন, এই ফতোয়ার উপরেই ধীর স্থিরভাবে যখন যা বলার তা বলে দেন। তো একজন ইন্টারন্যাশনালের ইমাম এবং খতিব শেখ মোহতারাম আব্দুল কাইম সাহেব, এবং একটা ইংলিশ দেশে উনি ইমামতি এবং খতিবের দায়িত্ব পালন করছেন, এবং সেই দেশে উনি ইংলিশ ভাষায় এবং পাশাপাশি বাংলায় খুতবা দিচ্ছেন। বিষয় হলো, আমি এই রেকর্ডটা করছি কুয়েতের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত, মানে অনুমোদন দেওয়া প্রত্যেক ভাষায় যেখানে যেই জাতির সংখ্যা বেশি সেখানে সেই জাতীয় ভাষায়, আঞ্চলিক ভাষায় খুতবা প্রদান হয়। আমার অনেক জায়গায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, ইংলিশ খুতবা শুনছি, এবং কি কেরালা খুতবা, ফুসবি খুসবা মানে আফগানি ভাষায়, এই বিভিন্ন ভাষার খুতবায়, যেহেতু বিভিন্ন জায়গায় কর্ম কাজের বিনিময়ে যাওয়া, যখন যেখানে সুযোগ হয় সেখানে জুম্মা নামাজ আদায় করতে হয়। তো আজকে বাংলাদেশ কোরআন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কুয়েত ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত একটি ইসলামী সংগঠন, দাওয়াতি সংগঠন, আজকে বাংলাদেশ কোরআন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেরও একটি প্রোগ্রাম ছিল। পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামিক কমিউনিটি তাদের মানে আমি আলিম সমাজদের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় মোহতারাম সভাপতি জনাব পরিচালক এবং বিশ্ব বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল এবং আমার সামনে ইসলাম উপস্থিত তো শুধু রয়েছেন বিভিন্ন বাংলাদেশের অঞ্চল জন্য থেকে আসছে না, আগত তো আমার শুধু প্রাণীয় বাংলাদেশের সংগঠনের সদস্য ভাইরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা সাধারণ মানুষ এখন যা পড়ালেখার মাধ্যমে বুঝি যে খুতবা মানে কি ভাষণ, বক্তৃতা। এখন ভাষণ এবং বক্তৃতা কাদের উদ্দেশ্যে দিচ্ছেন? এই সমাজের জন্য, সমাজের মানুষের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্রের মানুষের জন্য। এখন রাষ্ট্রের মানুষরা কোন ভাষার লোক? আপনারা যুগ যুগ ধরে আমরা জন্মের প্রতি যেই খুতবা প্রচলিত একটা বই, এই যে মোহতারামরা যেই চিন্তায় যাবে তারা নিশ্চয়ই এটা ভালো চিন্তা, কিন্তু এই যে খুতবা প্রদান করেন, যিনি খুতবা দেন, সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ, কি যে স্পিডে দেন, তিনি নিজেই বুঝেন না যে কি খুতবা দিচ্ছেন। খুতবা তো স্পিডে দিলে মানুষ কীভাবে বুঝবে? প্রথম হইলো যে খুতবা যেই ভাষায় আপনারা দেন, আমাদের দেশের যেই খুতবার বই, সেখানে মিশ্রিত ভাষা, সম্পূর্ণ আরবি ভাষা নয়। খুতবার যেই শব্দগুলা খুতবার কিতাবে লেখা হয়েছে পরিপূর্ণ আরবি নয়, নিজের ভাষাকে, বাংলা ভাষাকে, মানে আরবিতে আরবি হরফে লেখা, কিন্তু আর নিজের ভাষাকে ওখানে কি হয়েছে। তো মূল কথা, নিজের ভাষাও যদি বাংলা ভাষাটা আরবিতে করেন, তো আমরা বাংলাদেশিরা, বাংলা ভাষাভাষীরা কীভাবে বুঝবো? সবাই তো আর আলিম নয়, সবাই তো আর আরবি শিক্ষিত নয়। এর জন্য না বোঝার কারণে আজকে যারা যে সমস্যা সমাজের মধ্যে বা সমাজ ইসলামী রীতিনীতির মধ্যে মানুষ এখনও আমরা অনেকেই অন্ধকারে রয়ে গেছি। একমাত্র কারণ হলো আপনাদের সেই খুতবাটা না বোঝার কারণে। তো এর জন্য মেহরবানি করে খুতবা নিজের ভাষায় কোরআন হাদিসের কথাগুলো তুলে ধরলে তখন সমাজ পরিবর্তন হইবে এবং মানুষ প্রকৃত ইসলামের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। আশা করি বুঝাইতে পারছি। জাযাকাল্লাহ খায়ের।